Danas si dobio novi paket. Bila sam nestrpljiva, pa sam ga morala otvoriti da vidim šta to je. Stigla ti je nova navigacija. Ok, Kara BC sam dobio na test, ali neću ga zadržati. Moj prijedlog je da ga poklonim kolegi. Prvo ćemo ga otvoriti, a onda ćemo ga instalirati na motor. Pa čekaj, jel ne bi to bilo dobro i meni na moje sve ili šta? A zašto ne, ali ne bi bilo bolje pokloniti kolegi. Ajde, dobro. Pa nismo nikad nikome ništa poklonili, barem mislim. Ajde, ovaj put ću popustiti pa ću ga proslijediti dalje. Ostanite u videu, slijedi instalacija i recenzija Kara BC navigacije sa GPS-om i sa kamerama. Ok, sad ćemo napraviti brzinsko raspakiravanje. Klasično upute. Samo malo da vidimo upute. Ok. Screen mirroring, setup. Dobro. Dobro. Već vidim jedan od manjih problema koji meni ne predstavlja, ali nekome ko prvi put dobije uređaj, ne vidim uopće upute za spajanje na struju. Znači nema ih nigdje. Ok, to je jedan minus. Zapakirano je totalno ekološki, koliko vidim. Ok. Ok, lijepa kutica. Idemo prvo odavdje. Ok, tu su kamere. Mislim da su 1080, nisam siguran, to moram točno provjeriti. Nisam ništa učio i štrebao o tome, pa ne znam. Ok, za volan, šarafi, dodatni koji ide tu. Ok, to ne diramo više. I ovdje se nalazi glavno ožećenje, plus, minus i žuta. Ok. Ovdje je dodatno GPS modul, znači ima GPS modul. Samostalni i ovo ide s gornje strane na volan. Ok, ovdje ima zaključavanje. Aha, sad sam zaključio. Negdje moram imati ključ. Pretpostavljam da je negdje. Aha, evo ga. Malo moram otvoriti. To je u slučaju kad stavite na vozilo i negdje ide. Evo ga. Tako se otključava. Ok, sad je otključeno. Dobro. Šaraf cigari, adapteri, ključ tu i sad idemo na navigaciju. Ok, mogu reći da je prvi onak dojam materijala dosta ok, tipke su, a mislim da će sa rukavicom biti ok. Nisu onako vučene unutra, ne znam sad koliko vidite, ali bit će ok. I ništa, ekipa, aha, ovdje se očaraflja, tu je sigurno USB-C, ajde to samo vidim, to moram još provjeriti. Tu bi trebao biti USB-C i memorijska kartica, ako se ja ne varam, jer memorijska kartica treba radi snimanja kamera u toku same vožnje. Tako je, memorijska kartica tu ide i ovdje USB-C. Ok, ajde sad ćemo ga spojiti na kućni USB-ac da vidimo samo paljenje. Oho, evo ga logo. Lijep logo, ne mogu reći. Čudan zvuk malo. Mogu vam reći da je vrlo sličan meni kao recimo onaj šta sam imao na nedavnoj recenziji. Aha, ovo su za kamere. Tu se gasi home. Kamere. Dobro.
postavke, setting, verzija. Ok, vidim da se ne može on fly updateati, koliko vidim. Speed unit, screen server, keyboard, phone, audio, time setting. Ok. Language, hrpa kineskih znakova. Ekran je dobar na dodir, ne mogu reći, to radi stvarno ok. Samo da vidimo ovdje, ok. Off. Sad se neće ovo bipkanje. Ništa ekipa, to je to, vidimo se na instalaciji na motoru. Dragi Vida, nešto sam dobio. I mislim da će to tebi pristati super na motoru. Naravno. Jer meni ne treba. Naravno da hoće, hvala ti na Pa ćemo... Karabiku. Kara BC se točno izgovara. Kara BC. Kara BC. Kara BC, Kara BC, je. In my Suzuki. Ok, tu ti je hrpa. Budeš vidio, sve ćemo staviti, pa ćemo maknuti šta nećeš koristiti. Ajde, drži samo malo, Aha. da ti donesem navigation. Znači, izgleda stvarno Lepo. ok. Da, i šta je dobra stvar, ima kad se ovo postavi na postolje, stisneš, sad je zaključano. Skinemo. Imaš mali... Ne, Aha, to ti ima je za ključ. zaključavanje da neko ne može ti doći i maknut van. Kužiš, super stvar. Imaš mali ključić, tu je negdje, nemam blage. Evo ga tu. Tu su ključići. I ti sad Bog te kužiš. Tako da je možeš ostaviti bez brige na ovome. Odlično, I onda odlično. ti kužiš, izađe van, otvoriš i izađeš, kužiš šta je Super. možeš skinuti normalno, ne? Super. Tako da mislim da će biti ok. Ništa, sad ćemo krenuti lagano na instalaciju. Da, tek da ti još ovo objasnim. Tu su dva šarafića, tu je ovaj, tu ti je USB-C i memorijska kartica ako budeš koristio kamere za snimanje puta, mrtvi kut, bla bla bla. IP68 ima, znači obavezno ovo je gumica, znači bolje je dok je na njoj, a pada kiša, nego da je ovako otvorena. Jer nema, možda ima, evo pogledat ću da li ima zaštitnu kapicu, znaš, da se prekrije kada ti makneš ovo. Kužim, da se korozija ne uhvati. Da se ne uhvati korozija, da. Jasno. Pa ćemo vidjeti direktno, ja sam je spojio juče na USB, da je pokrenem, da vidim. Vjeruj mi, vrlo sličan meni kao na moje. Znači, jako mala razlika. Jedino što je u svjetlini, mislim da je 1000 nita samo, dok je kod mene, mislim, bilo 2500, ali jako se dobro. Sabidu je rekao da ima već bezbroj ovakvih ključeva. Naravno, Evo tu dobiš ključiće lijepo. Ja sam ih kupio, znaš koliko. Ali najbitniji su oni mali šarafcigeri, znači to baš ne možeš samo tako odraditi. Gledaj. O, da. Pa gdje ćeš naći to? Pa ja nemam to kod sebe u firmi, Bog te tamo. Da. To je to, ništa, pa ćemo krenuti na instalaciju. Ma da. Tako, sad smo instalirali dodatno nosač koji Vida nije imao kod sebe. I sad ćemo krenuti na drugu instalaciju, znači samog držača, pa ćemo se onda zezati kasnije sa kablovima. Sada trebamo nosače piknut na držač. Vrlo je jednostavno, znači nosač se stavi tako, gurnu se šarafi i idemo instalirati gore na držač na samom motoru. Ajde, budeš mi sad morao malo pomoći, samo da vidim šta i kako. Ok. Zez. Vidiš, šarafi nisu dovoljno dugo. Sad šta ćemo napraviti? Šta su se lijepo smudrili naša gospoda? Sad ćemo zamijeniti ovaj s onim tanjim. Zato imamo tanke. Tako je, zato imamo tankoga. Zato imamo tankoga. Čekaj, sad sam izgubio šarafciger, Bog. Nisi, evo ga. Da. Ajmo sad staviti tankoga. Sad ćemo metnuti tankoga, ne? Sad ćemo... I na tankom piše V-Strong. Sve piše V-Strong, nema, tu zajebancije. Kinezi štampaju, to je... Meni je to super. Daj mi šarafcigarić. Svjetski poznate kineski štamparije. Još si moram samo kacigo ozvučit, da čujem to sve. A to ću malo pričekati sad. Makar ni to skupo. Računaj se 100 eura. Da.
Sad ne znam, to još malo to gledam po internetu pa ću se odlučiti za neku navigaciju kacigi. Za ovu zvučenju kacigine navigaciju. Tako. Sad ti, lijepo. Je li to sad dobro? Sad ja to držim, evo. Daj, u biti budem ja uzeo šarafe, pa Ja ćemo ovo- ja na ovo- lagano pritegnuti da vidim kako će šta Da, stajati. da. Ok, sad smo prišarafili, samo 2 šarafa, da vidimo šta ti misliš, da bi ovo moglo lupati u vizir? Pa vidit ćemo, ajde stavi gore. Ajde prvo ćemo staviti. Kara BC. KRBC, ok, tu ima šutor, ovaj široki koji Široki. ide na ovaj donji dio. Dole se nasloni Tako gore. je. Znači samo se stavi na donji dio i to je to, ona ne ide nigdje. Sad se klima, ali nisam skroz prišarafio. Dobro, dobro. Ovo je zaključavanje, a ovaj tu gumbić je release. I jednostavno. Stvarno su ovo napravili top. Je. Ovdje ga zaključamo i sad ti ne može neko doći i ovo Skinu stisnuti. ga. Zato ne smiješ ključ izgubiti. Samo pitam da li će se moći otključati kad se vizir stavi. Sad ćemo da vidimo. Ajde prvo vidimo za vizir. Da li će skinut pasati? vizir da bi otključio navigaciju. To je posao. Dobro si se sjeti. Ma da, ima mjesta turbo. Ok, vi Ima sad ne mjesta i za vidite. ključ, bome, da, dobar je vizir. Je. Ali da, možeš staviti Viš, ključ. koliko sam kritizirao taj crni vizir, Ma nije problem, navikao sam se na njega. a ne znam, meni je osobno malo pretaman. Ali ok, nećemo sad Je, i ulaziti meni je u to. pretaman i još mi je uvijek tvoj svijetli isto takav kao tamni, ali dobro. Već Znači, sam se navikao gle. sam se na njega. Edo, pičku mati. Evo, nešto nam je opalo. Nemoguće. Moj tata bi rekao, šta da je voda sad, šta da si u čamcu? A? Ste ubio me s tim. Znači, gurnemo, okrenemo, vratimo ključ. To ćemo probati kad se vizir stavi. Da. Ok, da, malo je škakljivo, ali ok, radi. Ništa, idemo dalje sad slagati. Ok, sad šta smo napravili, spojili smo na USB, čisto da vidimo kako radi navigation. Preko USB porta. Evo ga. Dolje klikneš meni, postavke, uzmi mobitel svoj. Ok, GPS radi, Palim Bluetooth, pali Bluetooth, upalje. samo malo. Ok. Android Auto. Op, Confirm. yes, I know. Evo ga, sad viš da je on neki. Nastavi, čekaj. Evo ga. Aha. To je to. Znači tu klikneš, otvara se pod meni gdje imaš sve drugo i izlaz, vraćaš se u ovaj prvi meni gdje on tebi glumi brzinomjer koji imaš ovdje. Super. Klasično s ovom tipkom, tu dolaziš na kompletnu kartu koju možeš također primjerice pretražiti, evo ga primjerice Sesvete, tu sve radi. Jebenica, Da, laganica. ured. Ajde Waze da vidimo samo. Waze, samo malo. Gdje je Waze? To Radarbot neću, hoću Waze. Aha, Evo ga. ok. Viš kako brzo radi. I na Brzo dodir radi, je, fakt. da. Ok, nikad u vožnji ne radi. To sam već ja spomenuo par puta. Nariktaš prije kretanja, klikneš i teraš. I nemaš brige, bez veze. Ajmo ovo kliknuti. Ima zvučnik. Čuo sam se. Ima zvučnik, to. Evo, znači ovdje je gum za dodatno gašenje, paljenje uređaja, ovaj drugi gum gore ti je za prebacivanje brzo da ne moraš tipkat po ovom čudu i automatski te vraća u ovom slučaju na kamere koje I još zvuk nismo pojačaš spojili. na najjače, di to ima on je? U samom meniju, samo malo. Tu, pardon, moja greška, postavke, G-sensor, lock, recording, samo malo. Da sam sad kliknuo.
krivo sam kliknuo. To su postavke od kamere, ok, vraćaš se u meni, tu, i volume, pa mislim bome da ti je do kraja pojačano. Da, ne vidim da ima. Ali vjerujem da možeš možda pojačati preko telefona, znaš, treba se poigrati s tim. Ali hoću ti reći, ovo sad što vidim, i pogotovo brzi gumb i lagano ga možeš sa ovim tipkicom kužiš kliknu da ti je, i baš radi ok. Baš radi brzo. Dobar je jako, baš sam zadovoljan. IP68 ima 1000 nita, vidi se dosta da je svjetlina ok, nije da je tamno, znaš, ili da ti previše blješti ili ne znam šta. Mislim da uređaj radi sasvim ok. Ajde, idemo sad to sve pospojiti pa ćemo onda vidjeti. Ok. Ali recimo, evo, radi i preko USB-a, šta je recimo bitno nekome ko ne želi Ovo se podavili jebot. Šta je, Bog te, pa treba uživati u ovim parama. Ja 90 dana nisam uživao u parama, čovječe. Sad ti njega samo spojiti. Dakle, ovako. Prvo kabel spoji od USB. Naravno, da, kabel. I onda imamo rad sa strane, stisnemo i otpustimo. Evo ga, viš kako je jednostavno. Kad ga stavljam natrag, kad ga vraćam natrag, znači sistem je da se ne vadi stalno ko nešto, nego evo ga, nazad. Ok, sad se klima jer nismo prišrafali. Da, bomo to zašrafali. Ali hoću reći nije komplicirano, jednostavno je za staviti. Vrlo jednostavno, fora je da se ovdje može zaključati, to ćemo probati, ali mislim da bu to išlo i s vizirom bez problema. Malo bude petljavo, ali jednostavno i nek žarulju promijeniti, recimo. O, da. Da, i na auto, da, tako da mislim da će to biti vrlo zadovoljavajuće. Ajmo sad riješiti kablove, riješiti šarafe, staviti vizir i da vidimo u konačnici kako to je. Moramo još njega centrirati lijevo desno da vidiš točnu sredinu i to će biti to. Znači, vrlo je brz ekran. Znači, mislim da je baš brz ekran. Tu nemam šta reći. Baš sam zadovoljan s tim, evo, baš je taj Karam VC. I za tu cijenu mislim da je stvarno ok. Nemojte me držati, moram vidjeti da li je 280, 320 eura. Nisam siguran na stranici. Ostavit ću link u opisu videa i tu ćete dobiti popust kod koji će vam spustiti znatno cijenu dolje. Ok, sad ćemo upaliti na suncu da vidimo kakva je svjetlina ekrana. Ajmo reći prvi dojam kako se tebi čini. Meni se čini skroz ok, baš sam zadovoljan s tim i s montažom isto, jer sve paše zapravo, paše vizije. Jer, ajmo reći, dodatno smo ovaj nosač za kameru sad instalirali, to si dodatno kupio, jer 650 nema ko 800 original i evo, AliExpress radi bez greške, tako da nema frke, ovo paše savršeno i odavdje mi izgleda, evo sad kad gledam, baš mi se stapa, ok, nije preglomazna. Mislim da je ovo idealna veličina ekrana. Meni je baš ok, skroz ok stvar. Znači sad za te smo spojili putem kabla na USB, čisto da vidite i da mi vidimo kako će sad raditi na suncu. Da, ajde. Evo, vidi se sasvim ok, sad bi se trebalo moći prebaciti, samo malo, ok, sve radi, sat radi i automatski, znači prebacuje ti na Waze u ovom slučaju. Na Waze, da. Da, nastavi vožnju, čisto da kliknem, evo još uvijek. O, pa to je priča na Croatia. I priča na hrvatski, ja. Bome, da. Je. Ok, znači, kompaktno, lijepo i to je to. Da, zadovoljan sam jako, da. Ok, Vida. Znači, mislim da će ti ovo biti igračka ok. Kamere nismo instalirali, vidi to ne treba, ali kamere rade u 1080, znači može se postaviti ispod prednjeg blatobrana. I od traga, da. I od traga i onda one snimaju samu vožnju, ne do Bog da se šta desi. Ima integrirani GPS, šta je dobro, znači ti kad prebaciš sa ovim gumbom sa strane,
on ne mora koristiti mobitel ako nemaš navigaciju, vuče svoj GPS i koliko ima brzinu ti prikazuje i svašta nešto. Znači, sam uređaj ima dodatnu mogućnost stavljanja TPMS-a, znači za pritisak u gumama, to se dodatno može isto dokupiti. I u biti, šta više da kažem? Kako ćemo ocijeniti uređaj? Od 5? Od 1 do 10, šta bi dali? 8,5. Ajde, ja, pošto sam 2 uređaja testirao do sad, ajmo reći ovo mi je 3. Stavit ću ja 8. Vrlo je sličan prethodnom uređaju koji sam i stvarno je responsiv, ok. Moja zamjerka, šta bi ja malo zamjerio, šta nisu stavili upute za užičenje, što sam već rekao, i šta ima malo nita. Znači 1000 nita, ja mislim da jest, to je svjetlina ekrana, znači kod ovakvog sunca, mada se ok vidi, ne mogu reći, s obzirom da je sad direktno sunce. I šta bi još stavio na tu ga gasiš, tu ga pališ, klikneš ovu tu strelicu dolje, tako, i sad klikneš ovo tu prvo, to ti je navigacija. To neko stane tako. Da, a uvijek se vraćaš preko toga. Zato kažem, uvijek prije kretanja dođeš na rihta šta hoćeš i da ne zezaš se u vožnji. Znači ja sam to radio u vožnji, nije baš pametno se zezati u vožnji, ali ok. Ok, šta sam rekao, znači od minusa što nema instrukcija za instalaciju, ima manje nita, ali dobro se vidi, ne mogu reći, dobro se vidi. I šta sam još htio napomenuti? Jebote, ne znam. Ok, to je to. U opisu videa imate znači link za popust kod. Pretplatite se, lajkajte se, komentirajte. Danas smo instalirali uređaj Kara BC na Vidin motor. Sa vama je bio gospodin Vida i moja malenkost Željko. Ekipa, vidimo se u nekom drugom videu. Pozdrav!